pandawo hai mandak phane chini okra sakra tai chini narwayo korana dalekha na hambai riwo borong ganang onte DL ramkono DW sar mon belekhani khak upor bai hambai maya pharo chino panda sikun te phano samar phai mandak phane bagai tai chini kan narwai motom borong ganang es pilama bono mohena angani khak hamma ya pharo chino pando phai mandak phane bagai tang huniba ching ani hostel chini hostel kholok mane ongkha 2003 ni chini 2003 जों खलका प्राय ताकलाय बायहिंगे 16 बोसोरानो चलि दंगो आबोनि बागै उमहायका पान्डा जे खलायमान आं सेमानि जिमे खलायो सेमाना सुबसर खलायनाय परे आं उमहायके पान्डा कतर खलायमान निया सेमान उमहाय जों प्रेस क्लाब खलायका आफोरो जे आगस्ट 8 तारिखो आफोर बाहायनि आनि केवरनि सेराराव जे माध्यमिक पास खलायमानि First division, second division, jara letter line pass kelainai. Borong na ang sokat ya farka. Taklay bahay na ang mahikla na balay. Takla bahay na tayo result kahit kelai ka borong. Amay bagay ang mahikla kelai mak layo onustano. Tay onek bosor chini terera first division, second division line pass kelainai tongo. Age bahay na 2003 chini 2000 आज पर्यंत तबा 19 पर्यंत चले था. आनी रेकॉर्ड अंकुमान हिंकला 2015 आज आगो आनी 17 जन माध्यम रिमाने 17 जन पास खलाका बरा बहान जत्तन सेकेंड डिविजन क्लाइन थांगा आतेरे ताबो जे जतन ताबो यूनिवर्सिटी परे टपायो बरा फायका ताबो नानो सम्मान खलाय तंको आमी बगे बेलाखेव खातम थकमा मानजा मा हनवा जे ताबो ताकलाय जारा पास खलायने र बरा मा बहायना आं बेलाखे हमबाय माया खाफारो बरा खूब कष्ट खलाय ताकलाय बहि पास खलायका लेटर नाय पास खलायका के फर्स्ट डिविजन के सेकेंड डिविजन क्लांखा विशेष कर थर्ड डिविजन किछि करे या घर ताबो हाय अवस्था मुता के बेलाखान खातम थमा या फारो ताई अकरा चाकरा जतन नाम बहाय तैसा सबयाम आनी उजे कक राम समय कक ना आं अकरा चाकरा जे फायनाय जेरे फायनाय हातल फाय जे चिनि जेरे र ओ जागाव तंग नाय जे परे उतम हने फाय मानजाक फाय मान बागे बेलेके खाप परे या फरे आं आनी खुलम या फरे अरन कक खायचा थायने थागर गठुमता डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर महोदय এবং হীরাবতী মহারানী হীরাবতী বড়ক সোসাইটির সেক্রেটারি শ্রীমতী তপতী কলই এবং যে সমস্ত এই মহারানী হীরাবতী বড়ক সোসাইটির পরিচালিত হোস্টেল গার্লস হোস্টেল এই হোস্টেলে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর গার্জিয়ানরা আছেন এবং ছাত্রছাত্রীরা আছেন আমি ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট তথা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানাচ্ছি। তো আজকের এই অনুষ্ঠানটা সত্যি সবার কাছে একটা প্রেরণাদায়ক, কারণ বহু কষ্টে তপতী কলের নেতৃত্বে মহারানী হীরাবতী বড়ক সোসাইটির পরিচালনায় এই হোস্টেলের ছাত্রীরা তারাও পরিশ্রমের ফল আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পেরেছি এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক যে আরও ভবিষ্যতে এদের যাতে আরও এডুকেশনের ক্ষেত্রে আরও সাফল্য লাভ করে আমরা সরকার ত্রিপুরা সরকার আশা করে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট আশা করে।
তো একটা জিনিস ঠিক, আমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা এখনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গরিব অবস্থায় থাকে। তাদের ছাত্রছাত্রীদের আগরতলায় পড়াশোনা করার জন্য যাতে ভালো পড়াশোনা, ভালো পরিষেবা পায় তার জন্য পাঠান। তারাও কষ্টে দিন যাপন করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের অনেক কষ্টে আছে। কিন্তু সরকারের সহযোগিতায় এসটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছে, সেই ব্যবস্থার সুযোগে ছাত্রছাত্রী সেই সুযোগটা নিয়েছে এবং তার সাফল্যটা অর্জন করেছে। এটা আমাদের স্মরণ করতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষের অনেক মনীষীরা গরিব ছিলেন। কেউ বিরাট পণ্ডিত হয়েছেন, জাতীয় সম্পদ হিসাবে এবং সম্মান অর্জন করেছেন। কেউ বিরাট বৈজ্ঞানিক হয়েছেন, জাতীয় সম্পদ এবং একজন বিজ্ঞজন হিসাবে জাতির কাছে ওনারা অনেক কিছু দিয়েছেন। যেমনটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আজকে বিদ্যাসাগর কিভাবে হবে? ঈশ্বরচন্দ্রের যে তার পরিবার, তার পিতা যজমানি, তখন ব্রিটিশের আমল যজমানি করত, কিন্তু যেহেতু শহরে সেহেতু সেই যজমানিটা পেতেন না, তাই ইনকামটা হতো না। তো সেই সময় অদম্য পড়াশোনার যে ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র, উনি রাস্তার ল্যাম্প পোস্ট ল্যাম্প পোস্ট আছে, আমাদের এখানেও স্ট্রিট লাইটগুলি আছে, এই রাস্তার মধ্যে পড়াশোনা করেছে। একবেলাও খাবার ঠিক মতন পেতেন না। একজন মুদির দোকান, বিশেষ করে মুড়ি মুড়কি ব্যস্ত, মুড়ি, সে খুব দয়া হতো ওই মহিলা, এবং সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। তখন বুঝতো মহিলা যে না, তার ক্ষুধা লেগেছে হয়তো, তখন মুড়ি দিয়ে দিতেন। সেই মুড়ি খেয়ে পড়াশোনা করে খুব কষ্টে দিন যাপন করেছে। আজকে বিদ্যাসাগর নামে একটা পণ্ডিত, বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর পণ্ডিত, বিশেষ করে বাংলাতে ব্যাকরণ আজকে কলেজে পড়াশোনা করা হয়, সংস্কৃতে ব্যাকরণ আজকে কলেজে পড়াশোনা করা হয়। সেই বিদ্যাসাগর হিসাবে পরিচিত হয়েছে, এত কঠোর পরিশ্রমের ফলে লেখাপড়া করার ফলে। ঠিক তদ্রূপ ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম পত্রিকা ফেরি করে সারাদিন সেই পত্রিকা বিক্রি করে তারপরে চলতেন। সেই পত্রিকা বিক্রি করার পর সন্ধ্যার পর থেকে সে পড়াশোনা করতে শুরু করতেন। আজকে বিরাট বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সারা ভারতবর্ষে শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে, এবং একসময় রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। সেই এপিজে আব্দুল কালাম প্রচুর পরিশ্রম করেছে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। আমাদের ত্রিপুরাতে এরকম অবস্থা মনে হয় কোনো ছাত্রছাত্রী পায়নি, দুর্ভোগ করেনি। তো আমি আশা রাখবো সেই মনীষীগণের কথা স্মরণে রেখে কঠোর পরিশ্রম, কঠোর অধ্যয়ন করতে হবে এবং সেই অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজের জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং নিজেকে সাফল্যের চূড়াতে নিয়ে যেতে হবে। না হলে কিন্তু আজকের দিনের যে কম্পিটিশনের যুগ, যে প্রতিযোগিতার যুগ, সেখানে হেরে যাবে আমার ট্রাইবাল ছাত্রছাত্রীরা। কারণ
ত্রিপুরার যে এমনটা পরিবেশ, সেই পরিবেশের আমাদের চিন্তাই করতে হবে শুধু পড়াশোনাটা এবং এগোনো, একটা কম্পিটিশনের যুগে নিয়ে যেতে হবে নিজেকে। শুধু 100 মার্ক পাওয়া না, 100 মার্কের উপরে পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে, যেটা প্র্যাকটিক্যালি যাতে সে সময় 70 থেকে 90 মার্ক পাওয়া যায়। সমস্ত বিষয় যারা যে বিষয়ে আছে সেই বিষয়ে, ক্লাস 12-এর তো অলরেডি 11 থেকেই তার সাবজেক্ট ঠিক হয়ে যায়। মাধ্যমিকটা পাস করলে পরে ঠিক করবে সে সায়েন্সে যাবে না কমার্সে যাবে না কোথায় যাবে। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরাতে এখন টিচার থেকে আরম্ভ করে অনেক চিকিৎসক থেকে আরম্ভ করে ইঞ্জিনিয়ার অনেক কম আছে। তো সেই দিক দিয়ে যদি সায়েন্সের দিকে যায়, কেউ কমার্সের দিকে যায়, কেউ ফাইন্যান্স নিয়ে পড়াশোনা করে, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের পরিষেবাতে তারা কাজে লাগবে। এই জন্য চেষ্টা করতে হবে, শুধু কথার মতন কথা নয়, সেই মনীষীদের কথা স্মরণে রেখে নিজেকে সেই প্র্যাকটিসটা করতে হবে, যাতে ভালো রেজাল্ট আনতে হবে, যাতে যে কোনো চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় যাতে সে সিলেকশন পায়। আশা কি? আশা তো এটার জন্যই তো পড়াশোনা করে মা বাবা। মা বাবার স্বপ্নটা সাকার করাটা, বাস্তবে নিয়ে যাওয়াটা ছাত্রছাত্রীর কর্তব্য, ছাত্রীদের কর্তব্য। আজকাল দিনে এই মডার্ন যুগে কি হচ্ছে, মোবাইল দেখছে। হ্যাঁ, মোবাইল দেখা ভালো, কিন্তু ভালো দিকটা অনেক শেখার জিনিস আছে, পৃথিবীকে জানার মোবাইল থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেক ছাত্রছাত্রীরা সেই দিকে না গিয়ে উল্টো পথে চলছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন মনোরঞ্জনের এই বিষয়গুলি দেখে, যার ফলে পড়াশোনা নষ্ট হয়। নিজের সামাজিক জীবনটাকে প্রতিনিয়ত জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না, ফলে মা বাবার মনে প্রচণ্ড দুঃখ পায়। এইটা যাতে না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পৃথিবীকে জানার জন্য মোবাইলটা যাতে ব্যবহার করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য মোবাইলটাকে যাতে ব্যবহার করে, সেটা আমি তাদের কাছে আশা করি। আজকে এই মহানের হীরাবতী বরক সোসাইটি, তার পরিচালনায় হোস্টেল ছাত্রীদের হোস্টেল, যে আমি অনেকবার ইন্সপেকশনে গেছি, সেই হোস্টেল পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যান্য হোস্টেল থেকে অনেক বেটার, অনেক ভালো, যার ফলে আজকে 100% সেখানে পাস করতে পেরেছি। তার অতিরিক্ত যেখানে 11-12 রাখার কথা না, সে তাদেরকেও সেখানে আশ্রয় দিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগটা দিয়েছে। এই যে মহৎ বিষয়টা, এটা আমি তপতিকে ধন্যবাদ জানাই। যাতে আরো একটু শৃঙ্খলাজনিত হতে হবে, যাতে পড়াশোনার দিকে মনোযোগ দেয়, আর একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ছাত্রীরা ভালো করে পড়াশোনা করতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রাখলে আমি আশা করব আগামী বছরেও যেন এইরকম একটা অনুষ্ঠান করতে পারে, 100% যাতে পাস করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সবার কাছে, গার্জিয়ানদের কাছে এবং ত্রিপুরা সরকার যে কর্তৃপক্ষ, এখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন, ওনার কাছেও যাতে এই সমস্ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। District Welfare Officer hisabe join kaimani ek sapta se angko. To ang asip chini tribal welfare ni samungrok ko asip u district ko aboya ko sisog ya ko tay hostel rok kuita tong aborok panse ang asip gurewe na ya ko. Kintu ang tini onek khusin ka oro tapati madam sa pray 100 জন student tongo 10, 12 obohay chiray chiniti prasad chiray
oro ang student rok no sana ni muchungo narok hai kabangma cerai sujuk maya tongo para rok admission na ni muchung pan na maya tongo narok oro tongoi oro 12 madhyamik rok je madam samane anusarele je oro tongoi porikha roi pass khainai rok le joto second division mamangse letter mark rok manei se pass khaijak inke first division tai sabche kom inke second division third division se kroi mane onek coaching onek hamke prungjago aboni bagoi se cherai rok second division Tripura board of second division pass khaine ni inke mutamuti kutu CBSE o kalai khayan pan Tripura board le onek porishrom khaine ni nango narok porishrom khai ka khatong thok ka chen narok joto second division first division letter mark te pass khaimeni tabu jing parani school rok jing naike jing tamni bagai coaching center rok thangani nangkhaba chini yarung ragya bises kaya jing bangla medium school pore nai rok yarung ragya ni bagai no jing madhyamik one chance rok by clear khaimeya to obahai kabangma student tongo je sujuk nanani muchung nai rok taklai je katal je phainai rok narok last porjonto tongdi o madam by koksala pruang simon ka selection test rok allow rok pai ke onek jon nogo thango oro keche keche hostel pore maya ene abai rok thangko abai thang nai rok ke onek fail siangoi thango othocho oro tongoi pore nai rok ke second division first division mamang se pass ongoi ke narok kosto khaioi final porikha payasa phan naroni center judi town o ke narok oro no tongoi porikha roi payoi thangdi jingpan tini o jaga o sok mani narok khai kosto khaijak narok ba 5-6 mas se hostel tongnai jingle 10 bosor hostel tongoi phaijak hostel ni tongmung narok simon tau ani cherai besan nogo bono ang judi sake bodustami rok khai ke kogrok khnaya ke nana hostel dawai ro na inke bokabui siru tamni bagai hostel kosto ngai mujungte tongmayang nai mujungte thungmayang nai je muchung mani macayang nai ne jing bono sikri sikri ro wesero nang kok khnaya ke nana hostel da nai ne karon jing simon o jing hostel jibon 10 bosor tongoi phaija porishrom khaioi phaija kintu u porishrom ni fol ni bagoi na jing tini u level o sok mano narok u coaching o ang phaioi ang nije ban narok no class na phaieno ang oro phaimani age DM office west of phaimani age ang jo puijola SDM tongmani ang 6 mas simi se tongman ke election ni age ano transfer khai paika ang jo puijola tong pro bang tam khai ka chini inspector of school no sawoi job to chini jo puijola sub division ni madhyamik 12 ranai rong no krungsa jaga chingthumka o bukrui community hall o borong na thumoi prai sapta 10 din jing borong no class naka porikha ni age test ni pore mane mupun mani de nai o kathung no mundrunani je sapan porikha lai thingine abai khai jing bukrui community hall o jing abai class naka je board student rok no enke ang ni je pan abo arts rok history geography tai economics rok borok ang nije pan aro class naka aboni pore chini jompuijola subdivision ni sobche ongko master kerin sabo abona naidi chini cherai rok prai ongko mamang se feeling ke borong no kom se kom ongko subject pass rok pan khaire ni nangnai ne abohai ching nai ka inke joto subject porikha ni age joto abohai pass rok pan ching borok no jesa pan phring nai ne abai challenge nawe ching phring ka o chini result narok simon o jompuijola subdivision sara Tripura taklai result hamya rok in pan percentage low rok in pan chini ST area rok long pan jompuijola subdivision taklai madhyamik result thangnai bochor 32% tongmani kintu taklai 54% angka 20% ni upor jeng sakati samanka jeng obohai cerai rong no krungsa jaga thumoi obohai prungke class nake obo
cerai rok pass kainani suja abo hen mani so 32% ni 8-10 din se chim jodi 54% jodi chim percentage tisaman ke norok tabu jothesto samoy tongo norok jotono coaching o kaham ke poriwoi norok second division first division thangman norok simon tabu B.Ed admission nanani thangpan third division rogle bumung se pailia madhyamik kom se kom second division ba graduation first division second division ba MA ro percentage anusare se najago to norok ni percent tabu pass simia percentage kabang by pass kainani nangnai to ang norok no obono sanani muchungo onek oro Abohai Hiraboti Society High Hiraboti Society High je hostel abohai je NGO samung tangnai ro abohai je Chiniti Prasa 100 জন মহিলা যদি বছর 10-12 রক যদি পাস খাইমান কে অব একটা আং মনে খাই বিরাট সম্পদ কতর বিগ এসেট চিনি সম্পদ কতর কারণ চিনি ভবিষ্যৎ নি বাগৈ বছর চিন 100 জন বরই রং ন চিনি প্রসা বরই রং ন যদি আবহাই নিজেনি আকুং বাচা মান ড্রপ পান চিন কনফিডেন্স রমান কে ভবিষ্যৎ অনেক চিনি important role ভবিষ্যৎ চিনি important role tongnai narok Simon o chung orosimiya bo bade ba ang United Tiprasa Forum ine narok kana United Tiprasa Forum ine chung kayo ang nije na president o tabok chini Tiprasa rok ni bagoy Don Bosco Peace Center o prote roibaro ang nije na class na o TCS TPS kai bank PO NET SLET je porikha renai rong ni bagoy borong no joto chung Tiprasa ni bagoy chung free coaching chung ruboy tongo karon inke chung abo free coaching remani inke narok Simon tawo joto porikha no TPSC through te joto written na age ha interview simiya je muchung mani no je channel tong nai no nanai abohaya kom se kom deng written pass khaina ni nangnai written pass khai pai kese ulo channel inke channel abo alada ko kintu nung written le pass khain nangnai ble inke a written pass khaina ni inke ang prothom no saka chini yarung asik rag yani bagoy basic ni bagoy jing prungo to narok tamen mani tabuk beskango chini TET exam ni bagoy taklai sarkar relaxation rakhaba TET ni bagoy crash course 3-4 course ang nije class nawano tabuk ang no drops na mo itongo ang asa kayo chini Tiprasa ro bises kayo je 10,000 ni bising master tong nairo jara TET porikha taw pan pass khai maya ko borok 3-4 class ani class attend khai keno TET pass drop le TET lai drop le borok mannai hai matongo ang chung narok chini United Tiprasa Forum ni onek samoy WhatsApp Facebook rok WhatsApp narok Facebook rok follow khai mano chung maje chung ro chung bibinno boino chuba mani suduya chung bai je coaching ro mani obai ba chung jodi jokon chini TET beskango TET porikha ni age TET student rok no jokon coaching announce khai nai apro borok chini bises khaye 10,000 teacher rok sujuk namanano confident ke narok TET pass khai man nai hai matongo ang charai rong no taisa sanani muchungo narok Simono tabuk chini Tripurani paristiti asik free aboya udin apan chini loge chini member se asik doctor kotor mase hospital bising berui doctor se Bisramganjo bujakka taimasa chini doctor kolik udin Krishnanagar bo duty ni pirok pro hor noita pirok pro se samung sitra tang nairok uklok ni pat ke tang sawai baik baik chol karka ang ukok rok samani ke narok berui cerai rok guardian kre onek samoy narok ni ma babule sob samoy tongya of course narok hostel tong pro long kormayan kintu master rok tong pan sob samoy 24 gonta le narok ni loge tong manglak ba ang ukok no sana ni muchu narok bises khaye chini
onek semoy jeng nugo kungkolog rok la asik hor satta atta rong ke na tuisen rok keren ke borok nok ni ong Korea kintu cini beri cerai siklam saro kebang ma kam kere hai gure pai tong oborok tawuk kirim masing sana rok kup insecure ang mone kayo narok insecure kuno kicium ke jengkap lain ni simin nai awan ni bagai bises kaya horok ke samung kering ke taung kordi abot jaya narok disiplin ke narok ni porarok narok kebang ma cerai tahun pai meya tahun pai ni sujuk man kan narok oro hostelo tongoy tawuk narok pore ni simise kaham ke pore di kosto kai di kosto ni fall narok manai narok determine kaya narok judi pore ke narok no bathak remaya jeng porasuna kere ke narok saimano tau nijuk bises kaya jeng mokol kana haise to narok beroi rok rak nani nang nai tai kaisa ang sana ni mucung maning ke oro maximum beroi singke ang ukok no kisa cini tiprasa onno abai rok pan ang man kintu ang sob semua ukok no sa oro beroi rok kabang ma tongo engke cini tiprasa somas cini tiprasa niti jeng judi wansok kenai di jeng tiprasa rok engke cini oro celah beroi jeng joto soman equal hai kintu cini kungkolog rok engke tamo abo borok celah beroi soman ya onek cini tiprasa korowoi abo hai thang nai rok buge nai bekebang ma tamo cini experience ni cing nukka karon cing tiprasa engke neng jesi officer kotor pan nogo tangke nangke nokpan mapar nai nangke ripan masunai nangke mai mui pan song nai cing soman hai ke stong ang cini beroi rok no sob semoy no ang sau je jaga pan narok judi narong ni sadi nota kemana ni mucung ke narok thang mano bui ni loge bui ni jat ni loge kintu cini tiprasa somaj engke ang jeng tabuk aste bui no serun pan ang je nuk maniti cini big rok pan jeng tamsa mai okui ka engke chak cha di bain pan jeng main kaya jeng nije mai chagai chau tam ni bagai kintu neng bui ni hamjuk onno jat ni hamjuk thangke nini bekra je kethang tongke borong no pusewoi borong no cari yasa narok mai macaya nini besai cuak ke pek de pai horja de pai bono nai singei matong nai neng mai okoi pan bono mai cari yasa neng mai cari woi tong nai angsa neng mucung maningke cini tiprasa beriro judi onno narong nisadi nota kemana ni mucung ke narok thang mana obo personal bepar tobo ang ujinis no sana ni mucung United Tiprasa Forum ni ongoi jeng sob semoy no ujinis rok jeng tiprasa rok ni amkrai ni bagai jeng sau jeng wansugo jeng tiprasa rok bahai ke nije ni yathego bacanai jeng je mansak cikon samung rok bo je cuk ya rok no bo jeng jubao tai kai sang sana ni mucungo oro kuno rasniti ni kok ya narok saiman jeng mobile set pan jeng ABCD se use kayo आगे सरकार इनके चिंग न तामसा बांग्ला स्क्रिप्ट पिने जाओ बांग्ला बा त्रिपुरा पश्चिम बंग सिमी से aboni pore paika tauni सरकार इनके ताइसा चिंग न साका देवनागरी स्क्रिप्ट इनके चिनी कोक borok taw चिंग न बुई मनुइजाक दमो चिनी कोक borok taw pan चिंग स्क्रिप्ट fan final kai meyako English de use kai nai Hindi de use kai nai Bangla de use kai nai bui bai thingjagai tong ujinis rok ba ang ukong no tamsa mani ke narok wansok nani nangu bui bai ta thingjagi je ucharon pan je ucharon thangmani ingke jeng bangla ni ucharon tui thangmani slai jini English ni ucharon bai ingke ABCD bai ingke tai kaham ke kokrok no banan rok kaham ke suijag jeng narok saimano bangla kok ingke Sanskrit ni pore prachin hinmana ege desindro debindro antustro ropan kebangma to kebangma khandak to kotor to cikon bo cikon bo kotor ege obo hai kebangma tongo ege cini tiprasarong di bagai muta-muti kotin si
जों बांला फरायनाय रक पान चिनि लगे यूनिवर्सिटी कॉलेज फोरोंनाय रक बरक साव बरक बाय जों कक सालायफ्रु बरक साव कॉलेज रक फरायनाय रक bo kok bai sui bangla bai sui nai de bang chini ti prasaro इंग्रजी स्क्रिप्ट bai ne chim sum pro maximum almost 100% ti prasar charai ro college pore nai ro इंग्रजी bai se borok suyo borok bangla no use khaya bangla medium ni panong tu inke orotam nukjakka chini bangoi in general subida इंग्रजी inke chung Unitedly u इंग्रजी जे हिन u Roman script इनके चुन जब तो थांचा होंगे Roman script साने 8 schedule लो चिनी कोक ब्रोक नो चिन use थाई के IS परीक्षा रोक पान खाई मनो next ले program मनो ताऊक चिनी बोरो रोक नरोक साई मनो आसाम नि बोरो रोक ब्रोक निले 8 schedule लो काजा ब्रोक IS परीक्षा चुट के बोरो कोक पाई सुई मनो चिन इनके वांसा कोक से मासुई को ताऊक पान त्रिपुरा नि नंग IS officer ने नि मुचुन के jenis cerai rok kebang ma kaham temu awan sako kotin ing jagoi reyani bagoi kiri nai kebang ma temu ingke jenis kokborok jodi 8 schedule ongai thangke tamung nai jeng kokborok bai IAS porento porikkha man nai tai next let porikkha university college purnani abo kokborok bai roman nai kokborok language tong nai ingke busuk subida nai tau thansa ngai script kaisa ngai joto abonani bagai se tai kaisa o kokbrok tu yang sana ni muchung mani abo anke official language already declared kaisa to official language declare kayo chung ব্যবহার se kaya aboni bagai chung UTF taraf থেকে chung sob samoy no sao o kokbrok no chung ব্যবহার khainai chung official language already tongjak se ke chim se ব্যবহার khaya ke abotam la aboni bagai chung application sui propan ong to chung office thang propan borok jodi chini kok borok buji ake abo borok ni problem borok tam sringia official kok engke ang official kok angsa engke chini kok borok ko je to official language declare khai jak chung use khaya sa dapan chung dano je se da kabukpan ব্যবহার khai jak yake khiui tham Awai sengka, cini Tripura kokboro official language angor, kintu office kachari pan chung use kai, chung ekta sadaron, ekta chuti ni bagai leave dorgasto kai perupan chung wansa kok bai ba Ingraji kok bai se suyo. Abo nislai chung kokboro bai suyo, officer pore maya ke abo boni paper, botsrum tu kokboro official language tu. Ujinis rock angsa mani ketamu, chung awareness create kai nang nai, chung cini kok no use kai nang nai, tai o jaga no ang paisi ano o main track ni kisa hakchal thangka tai narok no ang visit kai painai hostel rock ang maje ang class na painai narok besip advance unka hostel kok kenawoi cerai rock discipline ke narok tonglayoi kucuk kamanai ang asa kayo narok o ekta jenis sob semoy bekau mo itu tondi cini icha sorir ni icha ni mucungte tatam di sorir ni icha ni mucungte yang kita mo tong cini bukuk catok sana cini mokol nai tok nai ni mucungo cini yatek tong tok cini yak tamu samung sitra tang ni mucungo ingke sorir ni mucungte tatong di bekano beka tamsa nong ni beka tamsa aboni kok no nawoi koi nene ongoy sojo dojo kai porishram kai di narok salsa kuchu go thangman nai ang je TCS tabuk TCS je porikkha re nai rong je ang coaching of prung mani narok no sana ni muchungo narok koi to samana bangla medium ni nai bangla medium ni ongpan narok porishram kai ke english bai asik no sujuk to ani student rong ni bising tabuk soijona je TCS je prelims clear khainai rong ni bising bangla medium ni 3 jon borok to ingke english medium ni 3 jon ingke bangla ni 3 jon tar mane saman se jeng bangla medium ni jeng age chrai pangsimi english medium pore ya abai ne kuno khabai ne ni kroi narok porishram khai di english narok porishram khai ke english le automatic na phai thangnai narok porishram khai
아사카요 살사 너럭 지니 하니 바의 너럭 시키토 엉의 완속 그런 엉의 부이바이 등작이 엉나이 지니 디프라사럭 너럭 하이버럭 시의 탕케세 진 부이바이 등작이 엉나이 이냐케 राजनीति तियै विभिन्न पार्टी आगे थंजाखा आं नरमनो उदाहरण रखा ताउक साधारण ककबरक तियै ताबुक थंजागै दङ इनके अबहाय जों शिक्षित ङै सियासाक जिनि मकल कियक यासाक जों अबहायनो थंजाक दंनाय जों शिक्षित ङै एकजन ग्रेजुएट ङै अनएम्प्लॉयड ङै पारा कलायफान कम से कम वानसक नानि लेरनाय बै जोंनो थंजाक मानग्ला उको एकटा कक रक्सावै अनि कक पाइरखा हामबाय जागावो पांडा पाइनेन बुखाक थांखा अबोल मिसिंगो आं र गार्जेन गै आं हाय गार्जेन नि गोबांमा दंगो ते आं बिजि गार्जेन गरा मानजाक मानि नरनो पाइफे हामबाय आं बेलेग हामबाय मायाफोरो दिनि अ प्रोग्राम खायनाय जिनि मेडाम बबा हाके जिनि बरकनो तुइदुलै हस्टेल चालुबै जिनि जिराय रकनो आगुरुमानि अबन बागे आं कोनो आनि बुखाबाय खाबाय बेलेग हामबायाफोरो अबा हाके ब दिनि साबानि 2 बोसोर चलिखानि साबो अब जेबो मानि इसिमा काय 2003 सिमि प्रोग्राम मानि काय अब बाय अबसर बाय 2 बार खानि साबो बेलेग हामबाय जिनि जिराय रकनो अबाके तुइदुलै दिनि ब मरगनाय काहाम आंखा वानसुबो ब मरगनाय काहामनि बागैनो दिनि अबाके जिनि जिराय रक आस्ते आस्ते द्र कुचु कानानि बागै लामा थां दंगो अबाहाय जुदि जों जिनि बर'नि बिसिङाव जुदि गोरै हांखाय दिनि अबाहाय आसिगोरा आं गुलाखमो जों नायनायखै हांखाय अबाहाय कोचिं हस्टेल खुलुहैनो जिन जिराय रक आस्ते आस्ते बोसोर ब्रुम बुदामुति आगुबै दङ अबन बागै आं दिनि ककसरामो सङो आं हाय गार्जेन रुमो आं ककसरामो सङो जों दिनि लेखा सिबिया गोबांमा सोलोंथाइ दङ लेखा फरायनो साथे साथे गोबां सोलोंथाइ दङ अबागे जों दिनि लखा लेखा फरायनो साथे साथे मोसामु रोजाबमु दाय मोसामु रक दंमानि अजरेनो बानि खाबाय हामबायाफोराव बर' अफिस जरा सोलोंगै लेखा फरा सोलोंमोन साथे साथे अबाहाके जोङो बुंमानि आं जिरायनायावबो गोसारांबो जोंगो अबाहाय नेक्स्ट जेनेरेशनाव तेबो जिरायनो फाय दङ नरक अबाहाके जुदि आगुबो थांखाय जिनि बर' कुचु कानाय जुदि जों नायसिनाय मानि सुद हस्टेल सिमियाबो अबाहाय उदुगनानै जे एनजिअ अबन टिचिनि बर' ट्रक आगुबै दङ बोरै बागैनो आं जिरायनो सानबो सङो नरक हाबबाय परिदि सिकानि सेस गरै बुरा बोरसिकनि दंफानो परिमानो आबन कोन सेस गरै कामखाय नंनि लाइफ दाबुक जे पुइला जे अ जे सुरु माने पुइलानि सिम सुरुचिको गोबांमा नंनि जरा दंखौ गोबांमा सोलोंथाइ दंखौ सोलोंमानि बरे नरक कुचु कानाय कुचु काकाखाय बुबे सिनि जागनाय बोरै बागैनो नरक अ जे लेखा फरा दिगि जे लामा जागा नरक लामा टाकरुदि नरक कामखौ परिदि काहाखौ सोलोंदि अबनि बिसिङो नरक बुइनोबो नरक लाइट दंमोन परे बुइनोबो हाय नगि साय उकुलनि बरकनो नरक बो काहाखौ फोरोंमानानो अबनि बागैनो आं नरनो ककसाराव दाय गार्जेननो ककसाराव गार्जेन आं हाय गार्जेन गोबांमा दङरो नरक बो जिरायदबनो बागै नेक्स्ट जेनेरेशन बागै वानसुकदि अबाहाके जों द्र आगु थांखाय निनि जिराय आनि जिराय भबिष्यत कुचु कानाय आं बिसित कक सानानै साग्लाखा हायफोनो लास्ट पर्यायो जद चामनि नोंमानि गान जापनि बरेव थुंनानि हुकजानो बागै आना जरा रखा आ जरारवै जे खलना बाना जराखा बने बागै दाबो फारै सिरै जतनो साफ सुथरा खाइ रनानि बागै आना जरानो बागै आं कक साखा
অরণ্য বিশিত কক সালিয়া আং আহবা হাইয়ে জেরেগনো কক হসার নরক কাহমকাই পরিদি কাহমকাই নর সুরুন্দি চিনি ম্যাডাম যে অবাহাগি বজে খাইতমনি বেলাই খাং ওয়ান সুকুবনো মরিগনাই কাহমনি ওয়ান সুকুবনো আং বলো সামানি থঙ্গো কিসিসে সময়নি বিসিঙ্গ জেরেগনো আগ্রহ ইতলাংমনি ও কক নাং পাইফাইয়া হামবাই বনো মায়াফোর বেলেকা হামবাই তিনিনি পান্ডা তিনিনি পান্ডা ক অ গান কাইসা রমান বিসিঙ্গ পান্ডা খলপ জাকনাই যতনা হামবাই